ریکارڈ ہے وہ ہم نے لیا اور ہم نے جو موقع سے فنگر پرنٹس ہمیں ملے وہ ہم نے وہاں سے اٹھائے، ساتھ ہی جو باقی پی ایف ایس اے کے لیے جو ہمیں ڈی این اے ٹیسٹنگ وغیرہ کے لیے جو میٹیریل چاہیے تھا وہ ہم نے اٹھایا۔ آپ کے علم میں ہے کہ اس میں خون کے کچھ گاڑی میں دھبے تھے، وہ بھی ہم نے فوری طور پہ وہ بھی اٹھایا اور اس پہ بھی ہم نے کام کیا۔ یہ سارا کچھ لینے کے بعد بیکاز آپ کو پتہ ہے کہ اس میں تھوڑا بہت ٹائم لگ جاتا ہے جو یہ ہماری سائنٹیفک انویسٹیگیشن ہوتی ہے، بیکاز یہ بڑی کمبرسم ایک وہ ہوتا ہے۔ ہمیں اس میں تمام وقت میں چیف منسٹر صاحب کا بہت ساتھ رہا ہمارے، اور جیسے میں نے پہلے کہا کہ وہ رات کو 1:30-2 بجے تک ہمارے ساتھ ان کانٹیکٹ ہوتے تھے۔ الٹیمیٹلی کل رات ہمیں کوئی 12 بجے کے قریب یہ کنفرم ہوا سائنٹیفک ایویڈنس کے ساتھ کہ یہ ایک لڑکا ہے عابد علی نام کا، جو کہ رہنے والا ہے بہاول نگر کا، فورٹ عباس کا، اور یہ اس کی طرف یہ ساری چیزیں جاتی ہیں۔ اب ہمارے پاس صرف اتنی انفارمیشن تھی کہ جی یہ ایک مائنر تھا جو کسی مقدمے میں جس کا ٹیسٹ لیا گیا تھا اور اس کے ساتھ یہ میچ کر رہے ہیں۔ نہ ہمارے پاس کوئی شناختی کارڈ تھا، نہ کوئی نمبر تھا، نہ کوئی فیملی کی ڈیٹیلز، اور راتوں رات ہماری ٹیم نے بہاول نگر میں بہت اچھا اس پہ کام کیا۔ ہم اس جگہ تک پہنچے، ہم اس ریکارڈ تک پہنچے، ہم نے اس لڑکے کا سارا ریکارڈ وہاں سے نکلوایا، اس کے فیملی کے بارے میں پتہ کیا، شناختی کارڈ ہم نے حاصل کر لیا، اس کا نمبر مل گیا۔ اس سے آگے ہمیں ایڈریس تک پہنچنے میں اور باقی لوگوں تک پہنچنے میں آپ سب کو پتہ ہے جتنی مشکلات پیش آئی ہوں گی، بیکاز رات کا وقت تھا، تمام دفاتر بند ہوتے ہیں، لیکن وہ راتوں رات ہم نے ساری ڈیٹیلز اور ساری انفارمیشن وہاں سے ہم نے لے لی۔ اس کے بعد ہم نے جب اس ریکارڈ کو جو ہمارے پاس ہم نے پہلے لیا تھا اور جو اس لڑکے کے پاس ٹیلی فونز تھے وہ ہم نے چیک کرنے شروع کیے، تو پتہ چلا کہ اس کے پاس اپنے نام پہ کوئی 4 ٹیلی فون سمیں تھیں جو کہ وہ مختلف اوقات میں بند کر چکا تھا، لیکن ہم الٹیمیٹلی ایک اور نمبر تک پہنچے جو کہ اس کے استعمال میں تھا، اس کے نام پہ نہیں تھا۔ اس نمبر سے، اس لوکیشن سے جب ہم نے چیک کیا تو ہماری یہ جو خدشات تھے جیو فینسنگ نے بھی اس کو کنفرم کر دیا۔ اسی سے ہم اس کے ساتھی تک بھی پہنچ گئے، جس پہ ہمیں ایٹ لیسٹ 95-96% ہمیں کنفرمڈ ہیں کہ جی اس کا یہ ساتھی تھا، بیکاز اس موقع پہ وہ بھی وہاں پہ اس کا ٹیلی فون وہاں پہ اس کی موجودگی پائی جاتی ہے۔ سو ہم اس تک بھی پہنچنے میں کامیاب ہوئے۔ اس ٹیلی فون سے ہمیں اس کا ایڈریس، اس کا CNIC سارا کچھ ملا، اور آج دن میں تقریباً 12 بجے ہم پورے طرح ریڈی تھے کہ ہم وہاں پہ جائیں ان کے گھروں پہ اور ریڈ کر کے ان کو گرفتار کریں۔ ہماری مختلف ٹیمز گئیں یہاں پہ۔ جب ہم نے چیک کیا تو وہ ایکچولی لاہور میں نہیں تھا، وہ ایک گاؤں ہے قلعہ ستار شاہ، ڈسٹرکٹ شیخوپورہ تھانہ فیکٹری ایریا کا ہے، وہاں پہ اس کی رہائش ہمیں پتہ چلی کہ وہاں ہے، اور رہائش ہم نے لوکیٹ کی۔ ساتھ ہی جو اس کے ساتھ شریک ملزم ہے وہ علی ٹاؤن قلعہ ستار شاہ شیخوپورہ، وہ بھی وہیں کا رہنے والا تھا، اس تک بھی ہم پہنچ گئے۔ دونوں جگہ ہم نے ریڈز کیے۔ بدقسمتی سے چونکہ یہ باتیں زیادہ اس میں نکل آئی تھیں پبلک میں اور پبلک ڈومین میں چلی گئی تھیں، سو ملزمان کو ڈیفینیٹلی یہ اطلاع پہنچ گئی تھی کہ پولیس ہمارے قریب ہے، لیکن شاید جو ان کو خدشہ تھا یا جو بات چل رہی تھی کہ ہم ان کو ساؤتھ پنجاب میں بہاول نگر میں ڈھونڈ رہے ہیں، سو وہ یہاں اتنے زیادہ شک میں نہیں تھے۔ لیکن جب ہم ایون پرائیویٹ سویلین گاڑیوں میں اور پرائیویٹ کپڑوں میں اس کے گھر پہ گئے، تو چونکہ اس کا گھر کھیتوں میں ایک ڈیرے میں ہے، وہاں اس کو نظر آیا کہ جی ایک گاڑی آ کے کھڑی ہوئی ہے، تو وہ اور اس کی بیوی، ملزم عابد اور اس کی بیوی وہاں سے فرار ہو گئے کھیتوں میں، اور وہ دونوں ہمیں نہیں، لیکن اس کا گھر ہمیں مل گیا، اس کی وہاں پہ ایک بچی بھی ہمیں وہاں پہ ملی۔ اس کا باقی جتنا ریکارڈ ہے وہ سارا کچھ ہمارے پاس آ گیا، اس کا نکاح نامہ، باقی ڈاکومنٹس، اس سے چیزیں کنفرم ہو گئیں۔ ساتھ ہی ہم نے جب وہ دوسرا ملزم، اس کا نام وقار الحسن ہے اور جو علی ٹاؤن کا رہنے والا ہے جیسے میں نے پہلے بتایا، اس کے یہاں پہ ہم نے ریڈ کیا، بٹ چونکہ بات ظاہری باتیں نکل چکی تھی تو وہ بھی وہاں سے فرار ہو چکا تھا۔ اس وقت ہمارے پاس دونوں ملزمان کا تمام ریکارڈ موجود ہے، ہم ان کے پیچھے ہیں۔ ہماری ٹیمیں پنجاب پولیس کی، جس میں ضلع شیخوپورہ کی پولیس، یہاں پہ ہماری اپنی لاہور کی پولیس، CTD، CIA اسپیشل برانچ، تمام اس کے پیچھے ہیں۔
جتنی ٹیکنیکل سپورٹ ہمیں چاہیے وہ سپورٹ نہ صرف جو پولیس کے پاس اویلیبل ہے وہ ہم یوٹیلائز کر رہے ہیں، بلکہ جتنی ہماری انٹیلیجنس ایجنسیز کے پاس جتنا سائنٹیفک ایڈ موجود ہے اس کو بھی ہم استعمال کر رہے ہیں، اور مجھے امید ہے کہ بہت جلد ہم ان تک پہنچنے میں کامیاب ہو جائیں گے. ہم ان دونوں کو انشاءاللہ گرفتار کریں گے. اس میں جیسے چیف منسٹر صاحب نے کہا ہے، ہماری دوبارہ ریکویسٹ ہے کہ عوام سے کہ وہ اس میں ہماری ہیلپ کریں. ہم اس مین ہنٹ پہ ہیں، جہاں پر بھی اس کی اطلاع ملتی ہے فوری طور پہ 15 پہ اطلاع کریں، لیکن ساتھ ہی یہ بھی بہت ضروری ہے کہ 15 کو غیر ضروری ٹیلی فون سے فلڈ نہ کریں، غیر ضروری اطلاعات سے فلڈ نہ کریں. تھینک یو ویری مچ. نمبر 2، جب موٹر وے کے اوپر جو گاڑی تھی بی بی کی گاڑی، وہاں پہ کتنی دیر تک وہ متاثرہ خاتون جو ہے وہاں پہ موجود رہی، اور کیا کوئی پیٹرولنگ کا انتظام نہیں تھا، کیوں نہیں تھا؟ اس حوالے سے بھی تحقیقات کیا آپ نے کی ہے؟ اور ابھی تک جو ہے ملزمان گرفتار جو ہے نہیں ہو سکے، کیا یہ بالکل صحیح اطلاعات ہیں؟ جی بالکل یہ صحیح اطلاع ہے. ملزمان ابھی تک گرفتار نہیں ہوئے. ہمارے کچھ چینلز چلا رہے ہیں کہ جی ملزمان گرفتار ہیں. ملزمان اس وقت بالکل گرفتار نہیں ہیں، ہم ان کے پیچھے ہیں. ہم نے کوشش یہ کی کہ ہم منیمم شور شرابے کے ساتھ جائیں تاکہ ہم ملزمان کو پکڑ سکیں. اسی لیے ہماری GSM لوکیٹر اور اس کے ساتھ سیویز میں ٹیم تھی. ہم یہ چاہتے تھے کہ ان کو پتہ چلنے سے پہلے ہم ان کو گرفتار کر لیں، بیکاز یہ جتنی سینسٹیو بات تھی، یہ ہم چند افسران کے، چیف منسٹر صاحب، لا منسٹر، ACS ہوم، ان کے علاوہ کسی کو پتہ نہیں تھا. ہماری خواہش کوشش یہی تھی کہ جی یہ بات نہ نکلے، بیکاز اگر یہ نکلتی ہے تو وہ ملزمان کو ایڈوانٹیج ملتا ہے اور وہ نکلنے میں کامیاب ہوتے ہیں. دوسری بات یہ کہ جو آپ نے پیٹرولنگ کی بات کی ہے، تو وہ جو لوکیشن ہے آپ کے علم میں ہے کہ وہاں پہ موٹر وے پولیس کی پریزنس نہیں تھی. جو موٹر وے پولیس کا اسسٹنس نمبر ہے اس پہ کال کیا گیا، اس کا کال آگے پھر ان کو نمبر دیا گیا FWO کا، اس پہ رابطہ کیا، اور الٹیمیٹلی جب ایک پاسر بائی نے 15 پہ رنگ کی تو پھر ڈالفن وہاں پہ گئی. چونکہ وہاں پہ موٹر وے پولیس موجود نہیں تھی، اس لیے ان کو ٹائملی اسسٹنس نہیں مل سکی ہے. ابھی ہم نے چیف منسٹر پنجاب کے حکم سے وہ سارا ایریا کوئی 91 کلومیٹرز کا ہے، وہ پنجاب پولیس نے ٹیک اوور کر لیا ہے. اس پہ پنجاب ہائی وے پیٹرول کی نفری اور اسپیشل پروٹیکشن جو ہمارا یونٹ ہے اس کی نفری ہے. اسٹیٹک پکٹس بھی لگے ہوئے ہیں، موبائل پیٹرولنگ بھی 24/7 ہو رہی ہے. اور جب تک موٹر وے پولیس اس کو ٹیک اوور نہیں کر لیتی، ہم چیف منسٹر صاحب کے حکم سے وہیں پہ موجود رہیں گے. اور 3 تاریخ کو بھی ایک واقعہ ریونیو پیش آیا، ڈکیتی کے دوران خاتون کے ساتھ زیادتی کی گئی اور اس قسم کی کیسز تیزی سے بڑھ رہے. کیا وجہ ہے کہ پولیس کمپیکٹ نہیں کر پا رہی، کاؤنٹرنگ واقعات کو کر پا رہی، اور کرائم ریشو اس حوالے سے انکریز کر رہا ہے؟ اور چیف منسٹر صاحب یہ واقعہ انتظامی IG صاحب اس کا جواب دے دیں گے، لیکن یہ پولیس کا کیا مائنڈ سیٹ ہے کہ جو بندہ اس سے وکٹمائز ہو اسی وکٹم کے حوالے سے چیپ قسم کا جملہ بولا جائے کہ وہ اتنے بجے کیا لینے نکلا تھا اپنے گھر سے؟ یہ مائنڈ سیٹ کیا ہے پولیس کا؟ میرے خیال میں آپ CCPO کے اسٹیٹمنٹ کی طرف اشارہ کر رہے ہیں. بالکل یہ ایک ارریلیونٹ بات تھی جو انہوں نے کی ہے، اور اس کے لیے IG نے CCPO کو ایک شوکاز نوٹس بھی لکھا ہے اور 7 دن کے اندر ان سے جواب بھی مانگا ہے کہ اس قسم کی جو ارریلیونٹ اسٹیٹمنٹ ہیں بالکل نہیں جانی چاہیے، اور جو یہ اسٹیٹمنٹ آپ نے دی ہے اس کا 7 دن کے اندر مجھے جواب چاہیے، اور اس کے اوپر انشاءاللہ پھر ہم دیکھیں گے جب ان کا جواب آئے گا اور اس پہ پھر لیگل ایکشن ہوگا. جی جہاں تک کرائم کی بات ہے تو اس میں ایک جو
आपने बढ़ते क्राइम की बात की है, तो वो पिछले 2 साल से चीफ मिनिस्टर पंजाब साहब के हुक्म से हम पूरे पंजाब में फ्री रजिस्ट्रेशन ऑफ FIRs कर रहे हैं. हम पर्चे दे रहे हैं, हम कोई बर्किंग और मिटिगेशन नहीं कर रहे हैं. जहां पर जुर्म होता है हम पर्चे देते हैं, क्योंकि हमारा ख्याल ये है कि पर्चा ना दे के हम मुलजिम की मदद कर रहे होते हैं, हम विक्टिम की मदद नहीं कर रहे होते हैं. सो हम हर जगह पर्चे दे रहे हैं और उसकी वजह से क्राइम नहीं बढ़ा, बट रिपोर्टेड क्राइम या रजिस्टर्ड क्राइम जो है उसमें डेफिनेटली एक इंक्रीज़ है. लेकिन वो बहुत ज़रूरी है कि जो विक्टिम है उसका फौरी तौर पे पर्चा कम से कम रजिस्टर हो जाए और वो रडार पे पुलिस के आ जाए. जहाँ तक ये रेप्स की और डकैती या रॉबरी विद रेप की बात है, हम इस पे काम कर भी रहे हैं. हमने इसमें मुल्ज़िमान पहले भी गिरफ़्तार किए हैं. जितने केसेस हुए हैं वो इंशाल्लाह किसी वक्त आपके साथ बैठ के आपको विद डाटा बताएंगे. मेजॉरिटी केसेस में मुल्ज़िमान हमारे पास गिरफ़्तार हैं. मेरा सवाल आपसे है कि यहाँ पे 2-3 महकमे उनका जो है वहाँ पे क्लैश हुआ और क्या किसी पे जिम्मेदारी फिक्स की है आपने कि कौन है इसका मेजर रिस्पॉन्सिबल? नंबर 2, मोस्टली केसेस हम देखते हैं क्राइम बीट हमने की, मैंने और देखा कि बहुत से अहम केसेस जो हदूद दरपे भी नजर हो जाते हैं. एक थाने की हदूद है, दूसरे थाने की हदूद है, बहुत अहम केसेस वो उसकी तकलीफ होती है. जैसे आई साहब ने फरमाया कि मुसलमान भागने की वजह यह है कि तकलीफ हुई, इसमें पहले तो उसको हेल्प पहुंचने में तकलीफ हुई, इस वजह से क्लैश हुआ कि हमारा एरिया नहीं है, हमारे पास नहीं है, 1-5 पे करें, FW पे करें, जैसे भी तकलीफ हुई खातून के साथ वो वाकया पेश आ गया. क्या आप समझते हैं कि एक हदूद दरपे की जो तयन है इसको खत्म कर दिया जाए और जो इसकी 1-5 इमरजेंसी कॉल्स है इसका एक मैकेनिज्म पंजाब में कम से कम बना दिया जाए कि एक कॉल जिसको भी जाए वो उसको हेल्प मिल सके और जिम्मेदारी जिस पे फिक्स होती है उसको क्या सजा दी है? अभी तक अभी मुसलमान का सराग तो मिल गया. आपको पता है कि सियालकोट मोटरवे जो है, अभी इसके ऊपर जो मोटर हाईवे जो पुलिस थी उसकी इन्फोर्समेंट अभी कंप्लीट नहीं हुई थी. तो जैसे कॉल की गई है 130 पे, तो उसके बाद वो जब ट्रांसफ़र हुई है 15 पे, तो इमीडिएटली डॉल्फिन पुलिस ने वहाँ पे रिएक्ट किया. फिर उसके बाद पुलिस भी पहुँची, फिर FIR हुआ और उसके बाद इन्वेस्टिगेशन हुई और तमाम कार्रवाई आपके सामने हुई. और तकरीबन हमारी 28 टीमें पुलिस की ऑन दी ग्राउंड मौजूद हैं और अल्हम्दुलिल्लाह आज हम मुल्ज़िमान तक पहुँच गए. फिर आज ही हमने मीटिंग की है कि आइंदा से इस तरह का सिस्टम हो, कोई अगर मोटरवे पुलिस की जुरिस्डिक्शन है या पंजाब हाईवे की जुरिस्डिक्शन है या पंजाब पुलिस की, जहाँ भी हो, कोई 15 के साथ उन सबको कनेक्ट कर दिया जाए. और वो मेकनिज़म आज हमने डिसाइड किया, उसको हम डेवलप करेंगे ताकि इमीडिएटली पुलिस को रिस्पांस टाइम में जितना कम से कम हो फ़ौरन मौके पे पहुँचें. फिर उसके बाद जुरिस्डिक्शन की बात होती रहेगी. एक मिनट इनको खोल दे. एक मेरा पंजाब से ये सवाल है कि ये बहुत बड़ा सानिया था, मुसलमान के आप करीब पहुँच गए हैं. जब ये मुसलमान गिरफ्तार हो जाएंगे तो इस टेस्ट केस बनाकर इस केस का जल्द अज जल्द फैसला हो जाए और तकरीबन 5-7-10 दिनों में इस मुकदमे का ट्रायल होकर सजा हो जाए. ये तो है मेरा चीफ मिनिस्टर साहब से सवाल. और IG साहब से मेरा ये सवाल है कि ये जो थानों की हदूद का झगड़ा खड़ा हो जाता है, इसमें 1, 2, 4 दिन 1 हफ्ता भी लग जाता है, तो क्या ये बेहतर नहीं कि किसी भी करीबी पुलिस स्टेशन में मुतासरा फर्द या फरीक जाए और 0 नंबर की FIR दर्ज कर ली जाए और जब हदूद का तयन हो जाए तो वो FIR वहाँ पे ट्रांसफर कर दी जाए? इस पे 154 CRPC में छोटी सी तरमीम करके ये मामला हल हो जाएगा. जहाँ तक पहला सवाल था आपका, इंशाल्लाह बिल्कुल कानून के मुताबिक कार्रवाई होगी. आप ये देखें कि पंजाब के अंदर जितने भी हीनियस क्राइम्स हुए हैं अल्हम्दुलिल्लाह पुलिस ने वो सब ट्रेस कर लिए हैं और हमने मुलजिम पकड़ के कोर्ट के हवाले किए हैं. इसके ऊपर भी आप देखेंगे इंशाल्लाह पूरी कानूनी कार्रवाई होगी और इनको इंशाल्लाह अदालत के सामने पेश किया जाएगा और कानून के मुताबिक पूरी कोशिश करेंगे इंशाल्लाह सख्त से सख्त तरीन सज़ा उनको दिलवाई जाए. सर ये बता दीजिएगा उनसे को भी करोल घाटी में यहीं पे गुजरपुरा में ऐसा ही वाकया हुआ था जिसमें खातून कंपाउंडर के साथ ज्यादती हुई थी. 4 महीने बाद उसी इलाके में वो हो रहा है और 2 घंटे तक पुलिस की कोई पेट्रोलिंग गाड़ी नहीं थी और ये भी कहा जा रहा है करोल घाटी की जो चौकी है उनको इत्तला मिल गई थी लेकिन उनके पास पेट्रोलिंग करने के लिए गाड़ी कोई मौजूद नहीं थी. इस वजह से वहाँ पे रिस्पॉन्स में पुलिस के देर हुई.
जी बात ये है कि जहाँ तक जुरिस्डिक्शन की बात है, इस पे बार बार बात भी होती है। मैंने पहले भी जो जहाँ पर भी प्रेस से मैंने बात की है, हम इस चीज़ पे बहुत क्लियर हैं कि पंजाब में जहाँ पर भी जुर्म होगा लेके रहीम यार ख़ान तक वो पंजाब पुलिस की रिस्पॉन्सिबिलिटी है, वो हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, वो मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। हमने कभी भी ये नहीं कहा कि जी, और ना रिस्पॉन्सिबिलिटी शिफ्ट करने की कोशिश की है कि जी मोटरवे ने या PHP या ये रिंग रोड का था। थानों में भी हम बड़ा क्लियर बता चुके हैं और कानून बड़ा क्लियर है कि जी कहीं पर भी पर्चा हो सकता है और वो पर्चा किसी वक्त भी ट्रांसफ़र हो सकता है जब जुरिस्डिक्शन का इशू रिजॉल्व हो जाए। सो ऑलरेडी हम बता चुके हैं और अब बहुत कम इस तरह का इशू होता है चूँकि हमारा PSRMS सारा कंप्यूटराइज्ड है, तो हमारे लिए बहुत ईजी है FIR को एक थाने से दूसरे थाने में शिफ्ट करना। वो हम कर भी लेते हैं और अब इस तरह के इश्यूज़ हमारे यहाँ जो लीगल इश्यूज़ हैं कि जी थाना कहाँ पे, कुछ ये तस्वीरें हम दिखाना चाहेंगे बिकॉज़ वो एक ही तस्वीर तो शायद कहीं चल भी रही है, लेकिन दूसरे की तस्वीर हम ये तस्वीर है उसकी आबिद अली की जी, इसको ज़रा आप हाईलाइट करें। ये वक़ारुल हसन की तस्वीर है ये। फिर अगर किसी को चाहिए होगा तो हमारे पास यहाँ पर मौजूद भी है, हम आपको इसकी कॉपीज़ दे भी देंगे। सबसे एक मिनट इनसाइड। हाँ यार आप बोलो बुला एक मिनट। मेरा सवाल आपसे ये है कि आप मुल्ज़िमान के करीब पहुंचने वाले हैं, लेकिन हमने देखा है गुज़िश्ता साल 2019 का भी डाटा देखो मेरे पास मौजूद है, 3881 अस्पताल तरीके केस खवातीन के साथ हुए, कोई 12600 खवातीन के अगवा के केसेस रिपोर्टेड है। गैरत के नाम पर 197 खवातीन को कत्ल किया गया और बच्चों के साथ जाती करी। तो आप क्या समझते हैं कि लेजिस्लेशन में फॉल्ट है, हमारे कानूनी निज़ाम में फॉल्ट है, इंसाफ की फराहमी में कोई रखना है जिसकी वजह से ये केसेस बढ़ते चले जा रहे हैं, इन पर काबू नहीं पाया जा रहा? दूसरा मेरा सवाल है कि सोशल मीडिया की रीच बहुत ज़्यादा है, पब्लिक के पास जो भी इंफॉर्मेशन जाती है वो उसको प्रोपेगेट करते हैं, सही हो या गलत। तो ये भी प्रोपेगेट हो रहा है सोशल मीडिया पे कि मुल्ज़िमान को मुकाबले में पार कर दिया जाएगा, उनको इंसाफ के ठहरे पे नहीं लाया जाएगा। आप इस पर क्या कहते हैं, क्या होगा? इंशाअल्लाह जो भी मुल्ज़िम होगा कानून के मुताबिक कार्रवाई की जाएगी। जो भी कार्रवाई हम करते हैं हम तो कानून के पाबंद हैं, एक्स्ट्रा जुडिशल तो कोई काम हो नहीं सकता। तो इंशाल्लाह आप देखेंगे जो होगा कानून के मुताबिक ही होगा। इमरान भट्टी साहब, इमरान भट्टी उसके बाद बासित इमरान भट्टी साहब सबका एक दफ़ा ले लें, सबसे ले लें। इन्होंने कहा कि कितनी मुश्किल से हम मुल्ज़िम को ट्रेस किया, पहुंचे और कितनी आसानी से वो देख के निकल गया आप लोग, और आपने भी कितनी आसानी से कह दिया कि वो हमें देख के भाग गया, हम उसे पकड़ नहीं सके। ये कैसा प्रोफेशनली आपका जो अच्छा, इसमें मेरी रिक्वेस्ट ये है कि आप 5-6 दोस्त जो है ना सारे क्वेश्चन इकट्ठे कर लें, इसको इकट्ठे ही आप एक मिनट वासिफ साहब जवाब मेरे दें। ये कितनी आसानी से पंजाब यहाँ पर बैठकर कह रहे हैं पंजाब पुलिस लगी हुई है, हुकूमत लगी हुई है इस पे, और आसानी से जुमला रूबा साहब आप अपना सवाल आपके नाम फॉरेंसिक रिकॉर्ड मौजूद है और जैसे कि अभी 2013 का रिकॉर्ड आपके पास मौजूद है जो कि क्रिमिनल रिकॉर्ड जो कि अभी मुल्ज़िम जो है वो सामने आया है। तो क्या कोई ऐसा सेटअप हमारे पास मौजूद है जैसे कि आप कह रहे हैं कि थाने एक दूसरे के साथ कनेक्टेड है, बहुत अच्छा कोऑर्डिनेशन है, FIR एक जगह रिकॉर्ड होगी तो दूसरी जगह ऑटोमेटिकली रिपोर्ट हो जाएगी। तो क्या फॉरेंसिक का कोई ऐसा सिस्टम नहीं है कि ऑलरेडी जो क्रिमिनल रिकॉर्ड्स आपके पास पड़े हैं, उनके DNA आपके पास मौजूद है, उनकी लोकेशन आपके पास मौजूद है, तो डेली बेसिस पे रेड क्यों नहीं होता उनको पकड़ने के लिए? आज जब इतना बड़ा वाकया हुआ और मीडिया हर चीज एक मिनट की खबर दे रहा है तो वो आपका इंतजार तो नहीं कर रहे होंगे बैठ के कि आए और आके हमें गिरफ्तार कर ले? देखिए बात ये छठे माह की इस साल के छठे माह में ये सेक्शन मोटरवे का कंप्लीट हो गया था। लेटर लिखा गया कि इस सेक्शन पर सिक्योरिटी की जिम्मेदारी ली जाए, ठीक है। किसी बंदे ने जिम्मेदारी नहीं ली, आया यहाँ पर जहाँ से सैकड़ों गाड़ियां रोज गुजरती हैं इस सेक्शन पर से M2 से मोटरवे के, यहाँ पर जिम्मेदारी जिसने नहीं ली, कौन रिस्पॉन्सिबल है? कोई पेट्रोलिंग स्टाफ नहीं है, कोई चीज नहीं है,
किस पर जिम्मेदारी फिक्स होगी? आईजी मोटरवे को होगी या किसी और शख्स को होगी? कौन रिस्पॉन्सिबल है? जब एक लेटर भी मौजूद है यहाँ पर कि 19/6/2020 को ये सेक्शन खोलने के बाद बाकायदा तौर पे सरकारी लेटर गया आपके ऑफिस से कि ये कंप्लीट है, यहाँ पर 91 किलोमीटर के अंदर बाकायदा तौर पे पेट्रोलिंग की जाए। आसिफ आप भी ऐड कर दो, प्रिंसिपल आप भी आप ऐड कर दो ना। उसमें जिस तरह की उनकी पहले जो साफ इलाका में उसका भी देख लिया कि उनको दिया दरवाजा बंद कर दिया है। इस केस में जो हुकूमत है वो क्या करने जा रही है? आया वो खातून को इंसाफ मिलेगा? जबकि वो खातून जो है वो इतलाक किए दिए हैं कि वो सामने आना भी नहीं चाह रही, उस केस को परसू भी नहीं करना चाह रही, तो हुकूमत क्या करेगी? मामला साइबर पर ही होगा या कोई अलग चीज? इसी में ऐड कर लें कि कल चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने खिताब दिया है, उन्होंने ये कहा कि पुलिस में जो है वो सियासी मुदाखलत बढ़ रही है, और ये सियासी मुदाखलत जो चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने कहा, आपने कहा सानिया साहिवाल का आपने जिक्र किया, सानिया साहिवाल हुआ, फिर उसके बाद जो कसूर इंसिडेंट हुआ, हमने तमाम मुलजमान पकड़ के कोर्ट में पेश कर दिए, जो हमारी ड्यूटी थी हमने पूरी की है। उसके बाद जो ये आज के दो ये जो कल्प्रिट्स हैं आबिद अली सन्नाफ अकबर अली, इसके ऊपर भी 7 क्रिमिनल केसेस रजिस्टर्ड हैं 2013 से 17 तक, 2 गैंग रेप केसेस भी इसके ऊपर रजिस्टर्ड हैं, और दूसरा जो वकार हसन है इसके ऊपर भी रॉबरी के 2 केसेस रजिस्टर, और ये तकरीबन 14 दिन पहले ही बेल पे रिहा होकर अभी आया है। तो इंशाल्लाह जितने भी हमारे जो कल्प्रिट्स हैं पुलिस ने पूरी मेहनत किया और उनको हम अदालत के सामने हमने उनको अरेस्ट किया और उनको पेश किया। आप तसल्ली रखें, इंशाल्लाह इसके मुलजिम भी अरेस्ट हो जाएंगे। गुजरपुरा ज्यादती केस, वजीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार और आईजी पंजाब न्यूज़ कॉन्फ्रेंस कर रहे थे। आईजी पंजाब का बताना था कि वाक़े की साइंटिफिक अंदाज से तहकीकात की जा रही हैं। मुलजिम आबिद अली की शनाख्त हुई है जो फोर्ट अब्बास का रिहायशी है, और मुलजिम आबिद अली का DNA जैवकुआ पर शवाहिद से मैच कर गया। मुलजिमान को अभी तक गिरफ्तार नहीं किया जा सका, जल्द कानून की गिरफ्त में होंगे। मुलजिम को आज गिरफ्तार करने जा रहे थे, लेकिन पता चला कि लाहौर में नहीं रहता है। मुलजिम शेखुपुरा के इलाके सितार शाह में रिहाइश पजीर थे और मुलजिम की गिरफ्तारी के लिए शेखुपुरा में छापा मारा, लेकिन वो वहां से फरार हो गया। गिरफ्तारी के लिए सिविल ड्रेस में छापा मारा, लेकिन वो और उसकी अहलिया फरार हो गए। मालूमात ज्यादा पब्लिक होने की वजह से मुलजिमान को फायदा पहुंचा, ये कहना था आईजी पंजाब का। साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि मुलजिमान की गिरफ्तारी के लिए पहले लाहौर फिर शेखुपुरा में छापा मारा। बिल्कुल, और ये जो भेड़िए हैं, ये जो दरिंदे हैं, इनकी तस्वीर सामने आ चुकी हैं। हम आपको भी अब से कुछ देर में टेलीविजन स्क्रीन पर दिखाएंगे, जो कि पंजाब हुकूमत की जानिब से जारी की गई हैं, और इनकी गिरफ्तारी में मदद देने वालों के लिए 25-25 लाख रुपए जो इनाम का ऐलान किया गया है, और साथ ही ये भी बताया गया है कि नाम सीग़े राज में रखे जाएंगे। इसके साथ साथ ये अहम तरीन डिटेल्स शेयर की गई हैं कि मुलजिम आबिद अली जो था उसके पास 4 सिम्स थी और वो चारों नंबर्स बंद थे। एक और सिम कार्ड वो यूज़ कर रहा था जो कि उसके नाम पर नहीं था, उसको ट्रेस किया गया, और साथ ही साथ शेखुपुरा में जब पहुंचे तो वो फिर भागने में, फरार होने में वहां से वो कामयाब हो गया। इसके साथ साथ जो दूसरा मुलजिम था जिसका नाम बताया गया है, उसका डिटेल्स भी शेयर की गई हैं, उसके हवाले से भी ये बताया गया है कि वो भी वहां पर था और उसको भी जल्द गिरफ्तार कर लिया जाएगा। लाहौर में खातून से इज्तिमाई ज़्यादती और डकैती का वाक़या। रायविंड के इलाके में खातून के साथ डकैती के बाद इज्तिमाई ज़्यादती की गई और शौहर की मुद्दत में